Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok beberapa soalan berkaitan dengan chapter 3 cell division. So kita tengok dulu soalan nombor 1. Untuk soalan nombor 1, dia kata the chromosomes number of a chicken is 76. Okay. And then how many chromosome does the chicken inherit from each parent? So chicken ni adalah diploid organism. So bila diploid organism maksudnya saya akan tulis 2N lah diploid. Dia mesti daripada male dengan female parts lah. Okay, so berlaku fertilization. So dapatlah chicken yang diploid organism. So chicken ni 2N equal to 76. So question asks, berapa kromosom yang chicken tu dapat daripada setiap parent? So each parent dia bagi berapa? So each parent dia akan bagi half lah daripada total. Okay, so 76 divide by 2, so kita akan dapat 38. So kita tulislah dekat sini 38. Okey, seterusnya, how many chromosomes are in the chicken gamete? So gamete ni adalah produk daripada meiosis. So sepatutnya dia akan dapat half chromosome number daripada parents. So kita tahu total chromosome number chicken tadi 76. So jawapannya 38 jugalah. Okay. And then seterusnya, how many chromosome will be in somatic cell of the chicken? Somatic cell ni adalah any cells except reproductive cell. So contohnya macam epithelial cell, blood cell and so on. So kita akan cakap semualah. So total chromosome number in somatic adalah 76. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Figure 1 shows two cells. Kita ada cell X dengan cell Y in a flowering plant. So dia kata dekat sini dua sel ni adalah sel yang berbeza walaupun dia plant cell. Dia bukan datang daripada sel yang sama lah. And then the parent cell has 4 chromosomes. So dia kata untuk sel X dengan sel Y ni parent dia ada 4 kromosom. Okay. And then each cell shows the position of chromosome during the process of cell division. And then dia kata juga soalan ni, sel X dengan sel Y ni, dia tunjuk sel ni tengah divide tapi pada stages yang berbeza. Okay. So kita dah ada clue dekat sini, parent dia ada 4 kromosom. So kena ingat tu lah. Okey, soalan pertama, name the type of cell division that occurs in cell X and cell Y. Okey, so cell division kita ada dua jenis, mitosis dengan meiosis. So macam mana nak tahu sel X dengan sel Y ni dia mitosis ke meiosis? Okey, kita tengok sel X. Untuk sel X, kita boleh nampak dekat sini ada homologous chromosome. Okay. And then homologous chromosome tu separate and move to opposite pole. Sebelum ni yang kita belajar in the previous video, kalau homologous separate and move to opposite pole, ini adalah dalam meiosis 1. Okay. Dan lebih tepat lagi during anaphase 1. And then untuk sel Y ni, macam mana nak tahu dia mitosis ke meiosis? Kita tengok dulu chromosome behavior waktu ni. So saya nampak sister chromatic separate and move to opposite pole. So dia punya metaphase split dekat sini lah sebenarnya. So saya nampak sister chromatic ni separate and move to opposite pole. So asalnya untuk yang pertama dia macam ni lah. Okay. Okey, kalau sister chromatic separate and move to opposite pole, kita ada dua kemungkinan. Pertama, mitosis during anaphase. Yang kedua adalah meiosis 2 during anaphase 2. So, mana satu yang kita nak pilih? Sebab kita tahu karakter ataupun behavior of chromosome during mitosis dengan meiosis 2 adalah sama. So, macam ni kita nak tahu adalah, dia bagi clue dekat atas tadi, parent cell has 4 chromosome. So, kita nampak selepas stage ini, kita tahu dia akan berakhir lah. So, habislah dia punya cell division. Sebab kita, bila akhir cell division, kita kena make sure yang sister chromatic dah separate untuk mitosis dan juga meiosis. So, dalam kes ni, kita punya sister chromatic dah separate dan kita nampak sel ni
satu daughter cell ni ada 4 total kromosom. Yang sebelah sini pun 4 total kromosom. Jadi kalau daughter cells having the same number of chromosome as the parent, so confirm lah sel ni adalah mitosis. Okay? So untuk menjawab soalan soalan 2A1, so type of cell division untuk X adalah meiosis. And then untuk sel Y adalah mitosis. Okay, seterusnya name the stage in the cell X and Y that takes place during the cell division. So kita nampak homologous chromosome separate and move to opposite pole. So stage untuk sel X ni adalah anaphase 1. So saya tulis kat atas lah. So untuk A2, untuk sel X, stage dia adalah anaphase 1. Untuk sel Y, dia punya stage adalah anaphase. Okay. Okay, seterusnya, what happened to the chromosome in cell X and Y during the stage in A2? So, soalan yang 2B ni, actually dia tanya chromosomal behavior during anaphase 1 dengan anaphase. So, macam saya dah sebut before this, untuk cell X, anaphase 1, dia punya kromosom adalah homologous chromosome separate and move to opposite pole. Okay. So, kena ada dua perkataan lah dekat sini. Kamu tak boleh cakap homologous chromosome separate sahaja, tak dapat markah. So, kena sebut homologous chromosome separate and move to opposite pole. Untuk sel X, kita tulis homologous chromosome separate and move to opposite pole. Okay, so tolong jangan tinggalkan perkataan and move to opposite pole. Okay, wajib adalah dua-dua point ni baru dapat 1 markah. Okay, and then untuk sel Y, dia punya kromosom waktu ni adalah sister chromatid separate. Tapi ada banyak kan chromatids kat situ. So, kita buat sister chromatids separate and move to the opposite poles. Okay. Okay, once again, jangan lupa juga untuk tambahkan point and move to opposite pole. Okay, kalau kamu buat sister chromatic separate saja, takkan dapat markah. So, cukup 2 point ni, kita akan dapat total 2 markah lah. Okay. Okay, seterusnya, how many chromosome in each daughter cell at the end of cell division? Okay, untuk soalan C ni, untuk sel X, tak perlulah kamu nak lukis sampailah habis kepada meiosis 2. Sebab yang ni baru meiosis 1, anaphase 1. Dan kita tahu meiosis ni dia ada sampai meiosis 2 kan. So tak perlu lukis untuk kamu tentukan berapa total at the end. Kita just tengok saja, dia dah bagi clue kat atas ni, parent cell ada 4 kromosom. Jadi kalau ini meiosis, kita tahu at the end daughter cell akan dapat half daripada parent. Okay, so untuk sel X ni, kalau half daripada parent 4, so dia punya daughter cell adalah 2 kromosom. Okay, boleh? Untuk sel Y pula, kita tahu parent ada 4 dan daughter cell must have the same number of chromosome as the parent. So, daughter cell dia ada 4 kromosom. Okay, tapi disebabkan mitosis ni dah nak berakhir. Okay, so senang je lah actually kita boleh kira ada total 4 kromosom in each daughter cell. Okay, jangan tambah 2 sel pula. Okay. Okay, seterusnya, give one example for cell X dengan cell Y. Okay, so soalan minta example of cell X yang buat meiosis. So, untuk plant cell yang buat meiosis, jawapannya adalah, so kita tulis dekat sini,
kamu boleh jawab enter ataupun kamu boleh jawab ovary. Okay, so pilih salah satulah, ataupun ovule. So ni kita akan explain lebih actually chapter 9. Okay, and then untuk sel Y, apa dia plant cell yang buat mitosis? So jawapan dia adalah root tip ataupun shoot tip, ataupun apa lagi dekat nota, kita ada cork cambium dan juga last kali kita ada vascular cambium. Okay, so pilih salah satu je lah, tak perlu tulis semua, tapi paling senang kita ambil root tip ataupun shoot tip sahajalah. Okay.